प्रोग्राम हम लोग में आज की कहानी है एक 7 साल बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती की, जो रहीम यार खान के एक छोटे से गांव में हुई। इस खबर के मिलते ही टीम हम लोग ने हमेशा की तरह रुख किया अपनी अगली मंजिल का और कोशिश की कि इस कहानी के असल हकायक अपने देखने वालों के सामने लाए जा सकें। लिहाजा ये जानने के लिए टीम हम लोग सबसे पहले पहुंची रहीम यार खान में अपने रिपोर्टर जहीर मलिक के पास। प्रिलिमिनरी आपके पास क्या हकाइक आए और किस तरह से आपने उसको रिपोर्ट किया? देखिए इमरान के जब 28 तारीख शाम 5-5:30 के दरमियान हमारे ज़राए ने हमें खबर दी कि चक 138B में खतीबा जुल्फ़कार नामी बच्ची के साथ इमाम मस्जिद ने रेप किया है, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे अहले इलाका की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, वहाँ पे मुकामी पुलिस भी मौजूद थी। आई विटनेस का ये कहना है कि खतीबा उसके घर गई थी, तो इमाम मस्जिद ने उसको घर के अंदर बंद करके उसके साथ रेप किया, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो मुकामी लोगों का कहना है कि हमने पहले रेस्क्यू हमने किया इनको, बच्ची को। पुलिस मौके से काफ़ी देर बाद जो है वकूआ पे पहुँची, ठीक है। इसके और जो अहले इलाका के बयान में काफ़ी तादाद पाया जाता है, लेकिन जो अहले इलाका का कहना है कि इमाम मस्जिद जो था अरसा 1.5 साल से इस मस्जिद में था, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कोई देखने में नहीं आई, क्योंकि उसके पास 100 से ज़्यादा तादाद में बच्चे पढ़ते थे। उन बच्चों की तरफ से भी कोई आज तक शिकायत नहीं आई। लेकिन अहले इलाका का ये भी कहना था कि ये जब अपने घर से कहीं बाहर जाता था तो अपनी बीवी को घर के अंदर बंद करके ताला लगा कर लॉक करके जाता था कि मेरी बीवी को कोई देख ना ले, या इस किस्म के कोई इस्लामी नुक्ते नज़र थे। क्योंकि काफ़ी लोगों की तादाद जो थी वो उसके पीछे नमाज भी पढ़ती थी। उन लोगों से भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जो इमाम मस्जिद है ये नहायत शरीफ आदमी है, लेकिन इस वाक़े की उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे, ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। ठीक, ज़हीर आपका बहुत शुक्रिया। वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे कौन कौन से इस वाक़े के अंदर किरदार थे, ये सब रिवील करेंगे आपके सामने आज के ही प्रोग्राम में। समा टीवी के रिपोर्टर जहीर मलिक से इब्तदाई मालूमात के बाद टीम हम लोग ने फैसला किया कि सबसे पहले उस सफाक इंसान का चेहरा आप सबको दिखाया जाए जिसने 7 साला मासूम बच्ची के साथ ये घिनौना अमल किया, और हम जा पहुंचे मुल्जिम का इंटरव्यू करने। तुम्हारा नाम क्या है? हाफिज़ अल्लाह बख्श। हिफ्ज़ तुमने किस उम्र में किया? 16-17 साल में। हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं किया, कुछ नाजरा है, कुछ हिफ्ज़ किया। कुछ नाजरा है, कुछ हिफ्ज़ है, कुछ सिपारे हिफ्ज़ हैं। अच्छा, तुम पेशे रोजी रोटी के लिए क्या करते हो तुम? तो मैं मस्जिद में बच्चे पढ़ाता था, नमाज पढ़ाता था। बच्चे भी पढ़ाते थे और नमाज भी पढ़ाते थे। कि ये मस्जिद किस जगह पे है? मस्जिद है 138 चक। 138 चक में, गांव में? जी सर। और एक नमाज में कितने नमाजी तुम्हारे पीछे आ जाते थे? 5-7 जमाती आ जाती। और बच्चों को किस वक्त तुम पढ़ाते हो? सुबह से भी पढ़ाता हूँ, शाम से भी पढ़ाता हूँ। तुम ये बच्चों को पढ़ाने की कोई पैसे को उजरत भी लेते हो? कोई उजरत नहीं देते, जब फसल आती है तो हमारी खिदमत कर देते हैं, कोई तनख्वाह वगैरह कोई चीज़ नहीं। खिदमत किस तरह से करते हैं? मकसद है कुछ दाने दे देते हैं या कपा देते, 200-300 रुपया एक घर वाले दे देते हैं, तो वो में हमारा गुजारा चल जाता है। 28 अप्रैल को क्या हुआ था? सर मुझे कोई मालूम नहीं सर, मैं कुछ नहीं किया था। मैं कुछ नहीं किया था सर, बहरहाल मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये गलती तुमने की है, मार मार के मुझे मनाया गया है। जिस बच्ची के साथ तुमने ज्यादती की, उस बच्ची के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और उसका नाम क्या? हुजूर मैंने कोई ज्यादती नहीं की, उसका नाम भी इसने बताया है मुझे, तो मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की सर। उससे बढ़िया बच्चे भी मेरे साथ, जवान बच्चे, ये तो छोटी बच्ची है, उससे जवान बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते हैं उसके साथ उस मस्जिद में, उससे जवान भी। और तुसी उसे मालूमात करो कि भाई उससे कभी भी 4-5 साल हो गए उस पढ़ाते बच्ची का नाम क्या है जिसके इल्ज़ाम लगा तुम्हारे उसका ऊपर? इल्ज़ाम लगाते हैं, उसका नाम खतीबा बताते हैं। वो जो खतीबा जैसे ना जड़े बंदे हैं, उसका चाचू खतीबा का चाचू, जी। उसने तुम्हारी भाभी के साथ ज्यादती की? नहीं, मेरी घरवाली के साथ। तुम्हारी घर वाली के साथ जी ज्यादती? जी। ये कब की बात है? ये 3-4 दिन पहले की बात है। और उस तो बाद जदों मैं ये गल सामने की थी, मैं कि जुम्मे वाले दिन मैं इथों चल जाना, तो उन्होंने मकसद तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये बताया?
बताया था मैं जड़े बीवी ने क्या बताया? वो उसके चाचू ने की थी चाचू ने की। जी। जब तुम्हारी बीवी के साथ ज्यादती की उस वक्त क्या वक्त क्या था, टाइम क्या था? उस वक्त तकरीबन कोई 11 का टाइम था रात का, रात जब 11 12 बजे का। का? जी, सारे को उस वेले घड़ी नहीं सी, क्योंकि ਅਸੀਂ सादे लोग हाँ, सानू कोई इल्म नहीं सी। उस उन्होंने पहचानिया भी नहीं सी उस बंदे को। मैं पूछा सी, उन्हें मैनू धमकी दी जा जड़ा कुछ करना है तुसी कर लो, मैं कर लिया ये काम। मुझे अब ये सारी की सारी कहानियां छोड़ के वकूए वाले दिन के बताओ। वकूए वाले दिन हुआ क्या? तुमने बच्चों को छुट्टी की 5 बजे के करीब? साहब बच्चों को जड़ा 3 बजे छुट्टी हो गई सी। ठीक है। मैं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहा था। ठीक है। उन्होंने नमाज ਜਦੋਂ मैं असर वाली नमाज पढ़ाई सी, वो मेरे कपड़े भी और सी, वो थानेदार साहब ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ असर वाली तकरीबन 5:30 का टाइम था। उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वाला मारते मेरे को उतों पकड़ते आओ अपनी दुकान के उत्ते गए उत्था दुकान के उत्ते मेरे को सरियां दे नाल मरेंदे रह गए। मैं बेहोश हो गया। मैनू पुलिस वाले भाई आन ते उत्थों चाह ते थाने दे विच ले, कोई पता कोई नहीं लगा। मेरी बीवी को भी उन्होंने मारिया है। किसने? उन्होंने जुल्फकार वाले ने, उन्होंने बच्चा ने। एक बाप अपनी बेटी को खुद ज्यादती करवाएगा उसके साथ तुम्हारे ऊपर पर्चा देने के लिए, बकौल तुम्हारे, जिसने तुम्हारी बीवी को 4 दिन पहले ज्यादती का निशाना बनाया, जिस लड़की के चचा ने। सच क्या है झूठ क्या है आप बोल दो, वरना पुलिस जो है अपने तरीके से मनवा तो लेगी तुम्हें, ये तुम्हें पता है अच्छी तरह। जी जी बिल्कुल मनवा लेगी जी, मनवाए भी हैगा। लेकिन असा जड़ा इस जुर्म के अंदर नाजायज़ इसे, लेकिन हम मनवावें तो मनवा सकते हैं, जो कुछ आखना आख सकते हैं। लेकिन असा दिमाग जड़ा मेरा उन्होंने मकसद मार मार के जिमें आखे वजन कोई इल्म कहने मेरे को सिर दे। तुम्हारी बीवी ने जब आके तुम्हें बताया कि तुम्हारे से उसके साथ लड़की के चचा ने, जुल्फकार के भाई ने ज्यादती की है, तो तुमने पुलिस से रब्ता किया, को एप्लीकेशन वगैरह दी उसके खिलाफ? साहब मैं साड़ी इतनी कोई औकात ना पुलिस को आने दी है ना, असा गरीब लोग हैं। असा उतों मैं जड़ा मैं क्या मैं अपना सामान चाह के असा वापसी चले जाना जुम्मे वाले दिन। जुम्मेरात वाले दिहाड़े वाक़या बनाया उन्होंने। जुम्मे वाले दिन असी वापसी, मैं क्या जुम्मे वाले दिन मैं उन्होंने बिठा के सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ तुमने ज्यादती नहीं की? सर। मुबैना मुल्जिम अल्लाह बख्श ने अपने इंटरव्यू के दौरान अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम की तरदीद कर दी, बल्कि टीम हम लोग को ये भी बताया कि पुलिस उस पर तशद्दुद करके ये इल्जाम मनवाने की कोशिश कर रही है। मुल्जिम अल्लाह बख्श के इस बयान ने हमारी तफ्तीश को उलझा दिया। चुनांचे टीम हम लोग ने रुख किया रहीम यार खान के नवाही इलाके चक 138 का, जहां ये वाकया रूनुमा हुआ, और मुलाकात की उस वाकये के ऐनी शाहिदीन से, ताकि इस कहानी की गुत्थियां सुलझाई जा सकें। ज्यादती की इस कार्रवाई में जो सबसे पहले रेस्क्यू साबित हुए, जो जाए वकुआ के ऊपर गए और जिन्होंने बच्ची को रिकवर किया, यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गांव 138 के ही रिहायशी हैं। यासीन, पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद यासीन सर। मोहम्मद यासीन, क्या हुआ क्या उस दिन, किस तरह से आप वहाँ पहुँचे, बच्ची को किस तरह से बचाया, मौलवी क्या कर रहा था? हम इधर थे जब घर वालों को बच्ची ना मिली तो हम उनके साथ बच्ची को ढूंढने के लिए गए। मस्जिद गए, वहाँ ना मिली, मौलवी के घर से आए तो वो यहाँ बच्ची मिली, फिर हम बच्ची लेकर आ गए। नहीं, किस तरह मौलवी के घर से, थोड़ी सी ब्रेक लगा के बताएं, वहाँ पे क्या हुआ? मौलवी के घर पे हुआ ऐसा कि बच्ची चीखो पुकार हो रही थी, हम अंदर से गए, उसका जो घर है उसके अंदर गए, फिर हमने अंदर देखा। क्या देखा आपने घर के अंदर? ठीक है, मौलवी साहब उधर थे, बच्ची थी, बच्ची का बुरा हाल था, उसके कपड़ों को खून लगा हुआ था। मौलवी क्या कर रहा था उस वक्त? मौलवी उस टाइम बस नज़दीक ही था जी। और बच्ची की क्या कैफियत थी उस वक्त? बहुत बुरी कैफियत थी। कपड़े पहने हुए थे? हाँ जी, हाँ जी। कपड़े नहीं पहने हुए थे? कपड़े पहने हुए थे, लाल रंग के कपड़े थे, कमीज थी, सलवार नहीं थी। लाल रंग के कपड़े जी पहने सर, हुए। लाल तो बच्ची को फिर आपने गोद में उठाया कि चलाते हुए लेके? नहीं जी, गोद में उठाकर मोटरसाइकिल पर बिठा के लाए। इसका वाले था, हम थे, 2-3 आदमी और भी थे। कहाँ लेके आए हो? इन घर ले गए। आप भी इसी गाँव के रिहायशी हैं ना? हाँ जी, इसी का। मौलवी 1.5 साल में कोई ऐसा वाकया को वकुआ किसी बच्चे नहीं के सर, साथ? कोई नहीं ऐसी, अब पहले तो कभी नहीं देखा। पहले कभी नहीं देखा? हाँ जी, पहले मौलवी लेकिन पुलिस कस्टडी में भी कहता है कि बच्ची के चचा ने उसकी बीवी के साथ ज्यादती की। नहीं, सरासर झूठ है जी, सरासर झूठ है, गलत है जी। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मौलवी के पीछे मैंने मौलवी को ऐसा नहीं देखा, और सरासर झूठ बोल रहा है। मौलवी का किरदार आपने नहीं, बुरा नहीं देखा? बुरा पहले नहीं देखा। पहले नहीं देखा, हाँ जी, पहले अचानक हो गया? अचानक हो गया। इसी मुकदमे के दूसरे ऐनी शाहिद चशमदीद गवाह, जिनका नाम FIR में है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या? अख्तर अली। अख्तर,
اختر کیا وقوع آپ نے دیکھا 28 تاریخ کو 28 اپریل کو کیا ہوا کس طرح سے ہوا؟ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ आपने ਸੀਗੇ अपनी आंखों से देखा जी हैं? जी बच्ची ने भी आपको देखा? हाँ जी बच्ची ने क्या कहा आपको देख के? वो रो रही थी बच्ची रो रही परेशान थी। बच्ची आपको जानती थी? हाँ जी ਢੂੰਡਦੇ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ उसने यही बताया कि अभी ये सलाह बख्श ने मेरे साथ जाता एनी शाहिदीन से गुफ्तगू के बाद टीम हम लोग ने कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची के वालिद को राजी कर लिया कि वो मुतासरा बच्ची की हमारे साथ बात कराए। लिहाजा टीम हम लोग जा पहुंची बच्ची के पास। अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए हम मुतासरा बच्ची से की गई गुफ्तगू आप लोगों को नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो पहलू सामने आए वो इंतहाई हैरान कुन है। लिहाजा टीम हम लोग ने मुतासरा बच्ची के वालिद से भी बात की और इस केस के हवाले से मजीद तफसीलात जानने की कोशिश की। जुल्फ़िकार साहब, ये वक़ूआ किस तारीख को हुआ, कैसे हुआ, आप तक इसकी इत्तला कैसे पहुंची? जुमेरात के दिन तकरीबन असर थोड़ी देर पहले दुकान ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀ ਘਰ ਆਈ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਢੂੰਡਦੇ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ मारा भी आप लोगों ने उसे? हाँ गाँव वालों ने मारा है। गाँव वालों ने? आपने नहीं मारा? आप हमें मारने नहीं दिया, गाँव वालों ने मार दोगे वैसे। गाँव वालों ने मारा है, हमने मारा है, थोड़ा मारा है, गाँव वालों ने पकड़ लिया हमें। गाँव वालों ने? हाँ जी। गाँव वालों ने क्यों मारना शुरू कर दिया? बस उसने गलत हरकत की है इसलिए मारना शुरू कर दिया। किसी ने देखा भी था उसको ये गलत हरकत करते हुए? देखा तो साफ ज़ाहिर है, खून से बच्ची लातपात सी देखा हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ, हम उसे पकड़ने चले गए। हाँ नहीं, वो आपने FIR के अंदर ये भी कहा है कि एनी शाहिदीन चीखो पुकार सुन के खतीबा की वो जगह पे पहुंचे और उन्होंने देखा तो वो ज्यादती कर रहा था। FIR में ऐसा आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया जी। जबकि खतीबा तो बता रही है कि वो उसके बाद ज्यादती के बाद वो मस्जिद आई, वहाँ पढ़ने के बाद फिर वो घर आई, घर आके उसने चची को बताया, चची ने वालदा को बताया, वालदा ने दादी को बताया, दादी ने फिर पता चलता हमें पता चला दुकान पे। हाँ, तो एनी शाहिदीन कहाँ से आ गए थे जिनका FIR में जिक्र है? पुलिस वालों ने कहा था ना गवाह ज़रूरी है। अच्छा, फिर 2 गवाह लिखवाए हैं। तो वो गवाह कौन थे? जो गाँव की हैं। गाँव के? हाँ जी। आपने उनकी रजामंदी से उनका नाम लिखवाया जी, या बगैर पूछे लिखवाया? नहीं, रजामंदी से उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। 2 गवाहान ने कहा कि वो आपके साथ हैं, पूरा गांव। यकीनन जितनी बड़ी ज्यादती आपके साथ हुई है, ना सिर्फ गांव, आपका सूबा, आपका पूरी कौम आपके साथ है, और ऐसे सफाक इंसान को सरेआम सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि FIR के अंदर पुलिस की कंडीशन पूरी करने के लिए जो आपने गवाहान डाले, जब उन्होंने देखा नहीं तो वो गवाही किस तरह दे रहे हैं? जुल्फ़िकार साहब, बच्ची को देखा है ना उन्होंने, इधर घर आके हुआ देखा है। जैसे आपने FIR में लिखा है कि वो ज्यादती में मसरूफ था, 2 मोहल्लेदारों ने, गांव के लोगों ने छलांग मार के जाके देखा, दरवाज़ा खोला, वो ज़ना जबर करने में मसरूफ था। तो वो लोगों ने कहा नहीं ये बड़ी जिम्मेदारी है गवाही देना। जरा भाई को दीजिएगा। आप जुल्फ़िकार साहब के भाई हैं? हाँ जी भाई। मौलवी अला बख्श कहता है कि अब्दुल सत्तार आपने उसकी बीवी के साथ ज्यादती की जब वो यहाँ पे नहीं था। नहीं जी, मैं 140 ਚੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ इलेक्ट्रीशियन दी। तो वो इतना घिनौना इल्ज़ाम आपके ऊपर क्यों लगा रहा? वैसे जान छुड़ाने के लिए। आपने ज्यादती नहीं की? नहीं, मैंने देखा तक नहीं उनका घर। घर नहीं देखा? नहीं।
لیکن ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ 1.5 سال سے جانتے ہیں. 1.5 سال سے نماز پڑھنے کے لیے گھر نہیں اس مولوی کے پیچھے میں نے صرف 3 دفعہ نماز پڑھی ہے عشاء کی بس. 1.5 سال میں 1.5 سال میں وہ بھی زبردستی مجھے بھائی باہر سے لے گئے. میں تو اس کمینے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی اور آپ کو انصاف بھی ملنا چاہیے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ قانونی حوالے سے جو صبح کے اس کے اندر جو کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ بھی بہت بڑے سوالیہ نشان چھوڑتی ہیں. اللہ بخش کا یہ کہنا کہ آپ کے بھائی نے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی، اس کے بعد 2-3 دن 4 دن کے بعد قانون عدالت تو آپ سے کہے گی اس کو ثابت کیسے کریں گے آپ؟ وہ سر جھوٹ بولتا ہے. آپ کے تو گواہان جو ہیں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سر. لیکن آپ کے گواہان بھی تو اصلی نہیں ہیں. بچی تو نظر آتی ہے نا. لیکن یہ کیسے ثابت کریں گے کہ بچی نظر آتی ہے؟ ڈی ایس پی صاحب موقع پہ گئے ہیں، ادھر سے کپڑے ملے ہیں جو خون سے بھرے ہوئے تھے اس کے کمرے سے. وہ بچی کے کپڑے تھے؟ ہاں جی، بچی کے کپڑے نہیں، بچی جو کپڑے اس نے ادھر استعمال کیے ہیں. اس کے علاوہ کیا ثبوت اکٹھے کیے پولیس نے؟ یقیناً آپ کو بتا رہی ہوگی پولیس نے بس ایک گدا سی تھلے بچھاؤنے والا ایک کپڑا سی دو لے گئے سی اتنے بس. باقی ٹیسٹ واسطے سن لاہور بھیجا سی. لاہور کون سی ٹیسٹ آپ نے کروایا؟ پتہ نہیں سر، اندر بھیج دیا تھا. ہم تو باہر تھے، بچوں کو اندر بھیج دیا تھا انہوں نے. 12 گھنٹے کا سفر کر کے گئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹے ڈی این اے ٹیسٹ واسطے بھیجا تھا نا. ڈی این اے ٹیسٹ واسطے. اچھا، اس ٹیسٹ میں یہ بھی پتہ لگ جائے کہ اللہ بخش نے زیادتی کی ہے یا کسی اور شخص نے کی ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتہ، یہ ڈاکٹروں کو پتہ ہوگا. نہیں، آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ نے پوچھا تو ہوگا نا. نہیں کہہ تو رہے ہیں، پتہ چل جائے گا. ذوالفقار، مجھے آخر میں 2 چیزیں بتائیے کہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ جو آپ لاہور کروا کے آئے ہیں، اگر ڈی این اے کے اندر یہ رپورٹ آ جاتی ہے کہ مولوی اللہ بخش نے یہ زیادتی نہیں کی، تو پھر آپ کا شک کس کی طرف ہو سکتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا شک اس پہ ہی ہے. خطیبہ نے ہمیں بتایا انٹرویو کے دوران تو دروازے کے پیچھے سے اس کی بیوی، جس کو خطیبہ باجی کہہ کے بلاتی ہے، وہ دیکھ رہی تھی. آپ نے تفتیش میں پھر اس کا نام کیوں نہیں ڈالا؟ اس کو بھی شامل تفتیش کیوں نہیں کروایا؟ سر اس بارے کچھ نہیں کہہ سکتے. بعد چون گلا نکل دیا، پہلے تو نہیں پتا موقع تھے. بعد چون بہت ساری گلا نکل رہی ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک وکٹم بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا باپ اتنی کوتاہی پریشانی ریلکٹنسی کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ ابھی میں جب آپ کے گھر میں داخل ہوا تو آپ رو رہے تھے، اور آپ کو روتا دیکھ کے تو میرا دل بھر آیا. لیکن اتنی نیگلیجنس، اتنی غیر ذمہ داری، اتنی نان سیریس ایٹیچیوڈ آپ کی طرف سے کیوں آ رہا ہے کہ آپ کو اتنے دن ہو گئے، آپ کو حالات و واقعات کے مختلف پہلو ہی نہیں آپ نے دیکھے؟ سر بیٹھے تو نہیں ہم بھی گھر، ایک دن تو لگ گیا ادھر، پہلے دن سارا دن ساری رات ادھر رہے. بچی تو آپ کے ساتھ تھی. ہم نے بھی ایک دن کے اندر ہی یہ چیزیں، یہ پہلو حاصل کیے ہیں، دریافت کیے ہیں جو ہم آپ کا شیئر کر رہے ہیں. مذہب اس قسم کے جرائم کو کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں مولانا راغب نعیمی صاحب کے پاس. ان سے بات کرتے ہیں. راغب صاحب، یہ بتائیے کہ سیکشول ایبیوز، جنسی تشدد، مذہب اسلام میں شریعت محمدی کے اندر اس کو کس طرح سے ڈیل کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں جس جرم کو سب سے زیادہ نگیٹ کیا گیا ہے اور جس جرم کے اوپر سب سے کڑی سزا رکھی گئی ہے، وہ یہی جسمانی تشدد، جس خاص طور پہ جنسی تشدد ہے، سیکشول ہراسمنٹ، سیکشول ابیوز. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو قرآن کریم کی بتائی ہوئی سزائیں ہیں، ان میں سے ایک سزا اسی کی ہے کہ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے اور اگر وہ شادی، یہ تو ہمیں مولانا صاحب قطع کلام کے لیے معاف کیجیے گا، تو زنا کی کنڈیشنلٹی کے ساتھ مل گئی کہ دونوں کانسنٹ سے کر رہے ہیں. نہیں، اس میں یہ بات ہے کہ وہ جو دونوں کا کنسنٹ ہے وہ یہاں پہ آگے ختم ہو جاتا ہے کہ جو مزنیہ ہے، جس سے زنا کا ارتکاب کیا گیا ہے، اگر اس کی رضامندی نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہے زانیہ اور ایک ہے مزنیہ. زانیہ وہ ہے جو کہ اپنی کنسنٹ سے زنا کروا رہی ہے، اور مزنیہ وہ ہے کہ جس سے زبردستی زنا کیا گیا ہے. زنا بالجبر کے اندر جو ابیوز جس نے کیا ہے، جس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کو وہی سزا دی جائے گی جو عام زنا کے اندر دی جاتی ہے، جس میں There is no difference. دیکھیں، زنا ہے نا، یہ بیسیکلی جو فعل ہے وہ زنا کا ہی فعل ہے، جبکہ جبر کیا جا رہا ہے اس خاتون کے اوپر
جو کہ رضامند نہیں ہے اس کام کروانے کے لیے. ہاں الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ جس کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا ہے اسے کسی بھی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی. مول صاحب اگر مذہب اسلام کی تبلیغ اشاعت کرنے والا کوئی شخص جو کہ امام مسجد بھی ہو وہ کوئی ایسا عمل کرے تو کیا اس کی سزا زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اسلام نے جب اس کی سزا کو بیان کیا ہے تو وہ سزا تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی ہے. اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خود سوسائٹی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو مذہب کے اوپر چلنے والا ہے وہ بدرجہ اولا ان قباحتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور ان امور سے اپنے آپ کو دور رکھے. ہاں یقینی طور پر جب کوئی مذہب کے جاننے والا ایسا کرتا ہے اس سے مذہب کے اوپر بھی ایک دھبا لگتا ہے اور اس بندے کے اوپر تو جو جرم عائد ہونا ہے وہ عائد ہونا ہی ہے. جو اس کی کمیونٹی ہے وہ مورد الزام ٹھہرائی جاتی ہے. بغیر کسی تشدد کے اس نے اپنا جو جرم تھا اس کا اعتراف جرم کر لیا. اس نے یہی بتایا کہ بھی یہ صلاح بخش نے میرے ساتھ زیادتی کی. یعقوب صاحب یہ ایف آئی آر آپ کے تھانے میں درج ہوئی؟ جی سر. کیا آپ نے دیکھا، کیا پہلے دن وقوع کیا ہوا، آپ کا چکر لگا، ذرا اس کے بارے میں بتائیے. یہ جس دن ہمیں پہلے اطلاع موصول ہوئی ہم نے اس کی پہلے ایف آئی آر درج کی. پھر ہم موقع پر پہنچے اور وہ جو بچی ہے خطیبہ ذوالفقار اس کو بھجوایا اپنا میڈیکل کے لیے. اچھا نہیں، آپ نے بچی کو ریکور کہاں سے کیا جا کے؟ بچی کو ہم نے ریکور نہیں کیا ہے، بچی ان کے ساتھ آئی تھی اپنے والد اور ان کے گواہان کے ساتھ. اچھا یہ جو ایف آئی آر میں بیانات لکھے گئے یہ آپ لکھ رہے تھے یا دوسرے کو؟ تفتیشی یہ ہمارا نہیں، وہ ادھر جو جہاں پر ملاقات ہوئے ہیں تفتیشی افسر محبوب سرور صاحب نے لکھے. محبوب سرور نے لکھے، سب انسپیکٹر صاحب نے. ٹھیک. اس کے اندر آپ بھی تفتیش کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کا بھی عمل دخل ہے؟ نہیں، میری سپرویژن ہے. عینی شاہدین بھی آپ کو ملے؟ جی. انہوں نے کیا بتایا آپ؟ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہم جب پہنچے تو یہ ریپ کرنے میں مصروف تھا. جو چشمدید گواہ ہیں جی جی ان کو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا، آپ نے ان کا موقف سنا؟ میں نے ان کا موقف سنا. انہوں نے اپنے تائید وقوع ایف آئی آر کی. آپ نے ایز پولیس آفیسر اس کا یقین کر لیا؟ نہیں یقین نہیں. کہ پھر اس کے بعد جب ہم نے لیٹر سے اس کا ملاحظہ کروایا اس نے تصدیق اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. فرسٹ سیکنڈ جب ملزم پکڑا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس نے وجہ کیا بتائی زیادتی کی؟ وجہ یہ بتائی کہ اس وقت اچانک میرے ذہن میں شیطانی جو ہے نا وہ آیا اور میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی. ملزم یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے چچا نے 4 دن پہلے اس کی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ ہمارے سامنے اس کو کوئی بیان نہیں کیا ہے. اگر کرتے تو ہم اس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی آگے اس کو بڑھاتے، لیکن یہ ملزم کا بیان ہے، وہ مختلف اوقات میں مختلف بیانی کر رہا ہے. بچی کو آپ نے الگ بٹھا کے اس سے بیان لیا یا اس کے پیرنٹس کی موجودگی میں، اس کے گھر والوں کی موجودگی میں اس کا بیان کرنا؟ کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھی، ہمیں خود اس پر ترس آ رہا تھا، وہ خوفزدہ بھی تھی. اس نے یہی بتایا کہ بھی یہ صلاح بخش نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ بخش نے زیادتی کیا. اور اس کو کس نے بچایا؟ اس بچی کے اس نے کہا کہ میرے والد اور وہ 2 گواہ تھے، ان کو دیکھ کر وہ بھاگ گیا. کپڑے کون سے رنگ کے پہنے ہوئے تھے بچی ہیں؟ پیلا رنگ تھا، اس میں پھول دار تھے. پیلا رنگ؟ ہاں جی. کپڑے پہنے ہوئے تھے، لال رنگ کے کپڑے تھے، قمیض تھی، شلوار نہیں. چشمدید گواہ یہ کہتے ہیں کہ جی لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے بچی نے، آپ پیلا کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ بات یہ ہے کہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھی وہ جب اسپتال میں تھی نا تو ان کپڑوں پر خون بھی لگا ہوا تھا اور اس میں پھول بنے ہوئے تھے پیلے رنگ. اب اینی شاید جھوٹ بول رہا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کو دیکھنے والا کس پہ یقین کرے؟ ایف آئی آر کے اندر حقائق غلط مس کوڈ کر دیے جائیں تو کیس کی تفتیش کس رخ بدلا جا سکتا ہے؟ غلط لیکن پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر حقائق صحیح ہوں، ان کی ہر جگہ سے تصدیق ہو رہی ہو تو پھر تو وہ تصدیق کہاں سے، کس جگہ سے آپ تصدیق کی مہر لیتے ہیں؟ میں نے دیکھا نا جی، پہلے مدیر نے ایک بیان لکھوایا ہمیں. دکان تے کام کر رہے سی، باہر بچی گھر آئی، ابو میرے گئے مینوں بلاؤن واسطے، کہندے ادھر بچی نہ ہوئی ہے. میں پھر حافظ نوں ڈھونڈن لگ پایا تھا. اس کے بعد سیکنڈ جو گواہان نے اس کی تائید کی. مولوی کے گھر پہ ہوا ایسا کہ بچی چیخ و پکار ہو رہی تھی، ہم اندر سے گئے. پھر ہم نے اندر دیکھا. کیا دیکھا آپ نے؟ کہ مولوی صاحب ادھر تھے، بچی تھی، گود میں اٹھا کر موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے. اس کا والد تھا، ہم تھے 2-3 آدمی اور بھی. ٹھیک ہے نا. پھر وکٹم نے جو اس کی تصدیق کی، پھر ملزم نے ایڈمٹ کیا کہ بھی میں نے ریپ کیا ہے. حضور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی. اس کا نام بھی اس نے بتایا ہے مجھے، تو میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی سر. ٹھیک ہے.
یہ باتیں میرے خیال میں اس کے بعد جو سیکنڈ ڈی این اے ٹیسٹ ہوا ہے ہمارا اس کی رپورٹ آ جائے گی. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ مجرم کو سزا دلانے میں مددگار ہوں گی ہمارے لیے. محترم ایس ایچ او صاحب کی اتنی اعلیٰ درجے کی تفتیش کے بعد ڈی این اے رپورٹ کا میرٹ پر آنا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہرحال اس کیس سے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے ٹیم ہم لوگ نے رابطہ کیا ڈی پی او رحیم یار خان سے. سہیل صاحب آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ بھی جائے وقوع کے اوپر گئے اور اس کیس کو جب یہ سامنے آیا منظر عام پر آیا تب سے ہی آپ اس کو انکریب کر رہے ہیں. اس پہ فائنڈنگ تو ابھی ہم 90% تو اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. یہ مسجد کے ایک مولوی صاحب تھے, ان کے اوپر ایلیگیشن لگا کہ 7 to 8 ایئرز ایج کی بچی خطیبہ ذوالفقار کو انہوں نے ریپ کیا ہے. جو بچی تھی شی واز بلیڈنگ اور ان کا بچی کا میڈیکل کروایا گیا, میڈیکل ان کا پازیٹیو آ گیا اور میڈیکل سے ہم نے کچھ ان کے کیمیکل کے لیے کاٹن سوابس لیے تھے. ان سوابس کو ہم نے لاہور لیبارٹری میں بھیجا فورینزک لیب میں. اس میں سے 2-3 چیزیں تو ابھی کنفرم ہو گئی ہوئی ہیں کہ ایک تو 7-8 سال کی جو بچی تھی وہ ریپ ہوئی تھی. دوسرا اس سے یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ یہ بچی اس دن ریپ ہوئی تھی. بچی کی کمپلینٹ کے اوپر یہ ایف آئی آر درج کی گئی. ان کے گھر والوں نے آ کے تھانے میں کمپلینٹ کیا. اس کے بعد جو ایکیوزڈ مولوی تھا, ملزم مولوی صاحب, اس کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا اور مولوی نے بغیر کسی ڈیورس کے, بغیر کسی تشدد کے اس نے اپنا جو جرم تھا اس کا اعتراف جرم کر لیا. اس نے اعتراف جرم کے دوران ایک اور چیز کا انکشاف کیا کہ یہ میں نے جو کیا ہے, بچی کو ریپ کیا ہے, اس کے پیچھے بیسیکلی وہ بدلے کا جذبہ تھا جو میں نے لیا. اور وہ واقعہ یوں تھا کہ بقول مولوی کے میری بیوی کو پہلے ریپ کیا گیا اور گاؤں والوں نے کیا, کسی شخص پہ الزام لگایا اس نے 1 مہینہ پہلے اسی بچی کے چچا کے اوپر, اسی بچی کے چچا کے اوپر اس نے ایلیگیشن لگایا. اس کو مزید ہم نے تفتیش کی تو یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ اس 1 مہینے کے دوران جب یہ مولوی کہتا ہے کہ میری بیوی کو ریپ کیا گیا, اس 1 مہینے کے دوران اس نے کمپلینٹ کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں کی, اس نے کمپلینٹ کسی جگہ پہ نہیں کی. میڈیکل کے ذریعے اب اس کو اسٹیبلش کرنا پاسبل نہیں ہے. اگر انسیڈنٹ تھا تو 1 مہینے کے بعد پولیس کو کمپلینٹ کرنا, اور وہ بھی جب آپ خود قانون کے کٹہرے میں, قانون کے شکنجے میں آ جائیں 7 سال کی بچی ریپ کرنے کے بعد, تو اس ایلیگیشن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. مگر ہم نے پھر بھی اس کو اوپن مائنڈ کے ساتھ انٹروگیشن کیا. وہ جو ان کی مولوی کی جو بیوی تھی اس کو بھی ایز اے وکٹم ہم نے ٹریٹ کیا, اس کو بھی انٹرویو کیا, مگر اس انٹرویو کے دوران اس کی باتوں میں کافی کنٹراڈکشن آ گئی. تو یہ بات اسٹیبلشڈ فیکٹ تھا کہ مولوی نے جو ریپ کیا تھا اٹ واز این اسٹیبلشڈ فیکٹ. اس میں اگرچہ ابھی ڈی این اے کی رپورٹ آنی باقی ہے. بٹ یہ بتائیے کہ مولوی کی بیوی کا کیا کردار تھا اس ریپ والی ایکٹیویٹی میں؟ آئی تھنک مولوی کی جو بیوی ہے, آپ کو ان کے ریلیشن شپ کو دیکھنا چاہیے کہ مولوی کی بیوی کا کیا کردار ہو سکتا ہے. یہ بڑا ریئر ہے کہ ایک خاوند کسی بچی کو ریپ کر رہا ہو اور اس کی بیوی کہ وہ بات نوٹس میں ہو, نالج میں ہو, یا دوسرے کمرے کے اندر انسیڈنٹ جرم ہو رہا ہو. یہ بات عقل میں نہیں آتی, بڑا ریئر ہے. مگر اگر آپ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو دیکھیں تو مولوی کی بیوی کو آج تک گاؤں میں کسی شخص نے نہیں دیکھا, اس کو برقعے کے اندر بھی کسی شخص نے نہیں دیکھا. مطلب مولوی جب جاتا ہے گھر سے باہر, ایون 2 دن کے لیے جاتا ہے یا 1 دن کے لیے, یا کوئی سودا سلف لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے, تو وہ اپنی بیوی کو کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا کے جاتا ہے. ابھی تک کون سا کنکلوسیو آپ کے پاس ایویڈنس ہے جس سے یہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کورٹ آف جسٹس میں کہ ہی واز دا مین ہو از کلپریٹ؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ بچی ریپ ہوئی ہے, یہ بھی اسٹیبلش ہے کہ کسی مرد نے بچی کو ریپ کیا ہے, یہ بھی اسٹیبلش ہے کہ سیمن کا وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے اس کے کپڑوں پہ. مگر یہ ابھی اسٹیبلش کرنا باقی ہے کہ یہ سیمن اسی مولوی کا ہے یا کسی اور ہیومن بینگ کا ہے. اس کے لیے ڈی این اے ہونا ضروری ہے. ہم نے ڈی این اے کے لیے بھیج دیا ہوا ہے, سواب بھیج دیے ہیں, وہاں پہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے لیب میں.
اٹ ول ٹیک سم ٹائم. میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن میں اس کا رزلٹ آ جائے گا. اس کے بعد ہم 100% کہہ سکیں گے مولوی گنہگار تھا یا نہیں تھا. ناظرین، اللہ بخش نے جو جرم کیا اس مکروہ جرم کی FIR تھانہ منٹھار میں درج ہوئی. اس کیس کے حوالے سے قانونی پیچیدگیاں اور ان کے مندرجات جاننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر ایڈوکیٹ سید فرہاد علی شاہ. شاہ صاحب، یہ جرم جو اللہ بخش نے کیا، سیکشولی کسی دوسرے کو ابیوز کرنا، اس کو یوز کرنا، قانون کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے اور کون کون سی دفعات اس کے اوپر لگائی جاتی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا کبھی قسم کا جرم ہے اور پینل اوفینسز کے مطابق 376 ایک ایسا اوفینس ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 377 بھی اس کو ڈیل کرتا ہے، جس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے کہ جو ڈیتھ سینٹنس اس میں انہوں نے لیجسلیشن کی مرضی اور منشا بھی یہ تھی کہ یہ کرائم نہ ہو اور اس کی اتنی زیادہ سزا ہو کہ جس پہ لوگ ایک دفعہ یہ کرائم کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں. لیکن ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا کہ کیپٹل پنشمنٹ تو ہے، لیکن وہ کیپٹل پنشمنٹ کب دی جا سکے گی کہ جب اس معیار کی ایویڈنس ہوگی اور ایویڈنس کو ایویلیٹ کرنے کے بعد سزا دی جائے گی. ہمارا پرابلم یہ سسٹم کا فیلئر یہ ہے کہ اس لیول کی ایویڈنس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کلیکٹ ہی نہیں کرتی، کلیکٹ کر نہیں سکتی. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کیپٹل پنشمنٹ، کیا ان دفعات کے اوپر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے؟ ان دفعات کے اوپر بالکل سزائے موت ہو سکتی ہے، لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس قسم کے کرائم کے دیکھا جاتا ہے کانٹینٹس کو کہ ان کیسز کے اندر آپ کو بہت زیادہ اگزامپل ملے گی کہ بچہ پہلے اسالٹ ہوا، ابیوز ہوا، اس کے بعد بچے کو مرڈر کر دیا. بے شمار کیسز آپ کے پاس ملیں گے. مطلب یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر مرڈر میں کنورٹ کر جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں بڑھتا جاتا ہے. ایویڈنس تو کیونکہ پولیس نے جنریٹ کرنی ہے، اس نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا ہے. پولیس کی کام کی ذمہ داری کی اہمیت کیا ہے اور پولیس اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کر پاتی ہے سوسائٹی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پولیس کی ذمہ داری جنریٹ کرنا نہیں ایویڈنس، ان کا ہے ٹو کلیکٹ دی ایویڈنس. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ 4 لوگوں کو الائج کرتا ہے کہ مجھے ABCD نے اس طرح سے ابیوز کیا ہے. اب ود ان ٹائم سپرم کا کلیکٹ کیا جانا اور اس کے بعد اس کو فرانزک سائنس میں بھجوایا جانا DNA ٹیسٹ کے لیے، یہ ساری کی ساری ماڈرن ٹیکنیکس ہیں انویسٹیگیشن پہ جس پہ ساری دنیا کام کر رہی ہے اور اس ایویڈنس کے اگینسٹ لوگوں کو سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پولیس کے ذہنوں میں 1958 کے جو بوٹا ASI کی سوچ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. خطیبہ ذوالفقار ریپ کیس میں اس کہانی سے جڑا ہر پہلو ہم لوگ نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ملزم اللہ بخش کا اپنے اوپر لگے الزامات کی تردید کرنا، جبکہ دوسری جانب متاثرہ بچی کا اپنا بیان اس کے گواہان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. اس کے علاوہ پولیس کی ناقص تفتیش، ملزم پر تشدد کر کے زبردستی الزام منوانے کی کوشش اور بچی کے باپ کو جھوٹے گواہ ڈالنے کا مشورہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے. کیا ملزم اللہ بخش نے واقعی بچی کے ساتھ زیادتی کی یا جو الزام وہ بچی کے چچا پر لگا رہا ہے وہ سچ ہے؟ اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کر سکتی ہے اگر تفتیش حقیقت پر مبنی کی جائے. اس کہانی کے دونوں پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اب فیصلہ آپ لوگوں پر ہے.